नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु अजय मिश्र स्वागत करुछि विधि विधान ओडिया चैनल पुणी एक नूतन अध्याय दर्शक बंधु आमे जदि गोटे कथा को बारंबार कही थाउ गोटे कथा को बारंबार रिपीट करी थाउ तेबे से कथा ही घटी थाए। दर्शक बंधु आमे जहाँ बारंबार कहू आमर अवचेतन मन ताकू ग्रहण करिथाए बा सबकॉन्शियस माइंड ताकू ग्रहण करिथाए। से अनुसार आमर सबकॉन्शियस माइंड बा अवचेतन मन कार्य करिथाए। बारंबार कौनसी कथा को कहा जाउथबा कथा ही एफर्मेशन कहा जाए। व्हाट एवर वी थिंक ऑफ आवर इज कॉल्ड एफर्मेशन। आमे निज विषय रे जहाँ भावुचु ताको एफर्मेशन कहा जाए। दर्शक बंधु एफर्मेशन हूँ एक शक्तिशाली उपकरण जहाँ आमको परिवर्तन करिबारे साहाय्य करे। निज माइंड को कंट्रोल करने एफर्मेशन ठारू आउ अधिक किछि नाही। ए एफर्मेशन पूरा जीवन को बदलाई दिए। आपण ये वीडियो रे ए चैनल रे सबुठू लाइफ चेंजिंग वीडियो मु आगु को जहाँ कहबा को जाउछि। यदि आपण 21 दिन पर्यंत आपण याकू करिवे तेबे आपणकर जीवन पूरा बदली जीवो। एपरी आपणकर जीवन रे परिवर्तन घटिवो जहाँकि आपण एक सुखमय जीवन बीतवा पई हकदार हेबे। आपणकर माइंडसेट पूरा पूरी बदली जीवो। There will be a change in your behavior and attitude अर्थात आपणकर आचरण एवं मनोभाव एक विराट परिवर्तन आसीबो। The depression, anxiety and negativity inside you will decrease. डिप्रेशन एंजाइटी नकारात्मक धीरे धीरे कमी जीवो। मनरे दुख चिंता नकारात्मक भावना मध्य लोप पाइयो। आपण ठीक भावे नोट करि नियंतु। ठीक 21 दिन पर निजर परिवर्तन को लक्ष्य कले कौन कौन आगु को परिवर्तन आसुछि आपण निजे मध्य जानि पारिबे। मोर गोटे शर्त आपण मानक सहित मो सहित एफर्मेशन को दोहराइबे किंबा इमेजिन करिवे। पूरा शांत मनर करने को पड़ो। जहाँकि मु कहबी ता तुम इमेजिन कर। जहाँकि मु कहबी ता आप इमेजिन करेंगे फिलिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल मु कहबी मु सुखी अटे। मु कोटी कोटी टंकार कोटी कोटी संपद संपत्तिर मालिक अटे। मोर गाड़ी घोड़ा बंगला सबकिछि मो पाखे अच्छी। आपण निजे फील करंतु। आपण निजे फील करिवे निजको एक सुखी मनीष रूपे देखिए। बारंबार कहिवे मु सुखी अटे मु बहुत खुशी अटे। या बारंबार कहले आपणकर सबकॉन्शियस माइंड बा अवचेतन मन ताको एक्सेप्ट करिवो। आपण सुखी अटंती आपण खुशी अटंती फल आपणकर सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम होइबो। से जानिबो जे आपण खुशी अटंती आपण सुखी अटंती। अनेक रिसर्च यही एफर्मेशन उपरे करा जाइछि। आज पर्यंत रिसर्च मध्य चली। आपण निजे मध्य गूगल सर्च करी आपण निजे जानि परिबे। आसंतु आमे से एफर्मेशन को स्टार्ट करबा। दर्शक बंधु प्रथमे 2 रु 3 थर दीर्घ श्वास नेबे। प्रथमे 2 रु 3 थर दीर्घ श्वास नेबे। मोर श्वास भीतर को जाउछि मोर कॉन्फिडेंस को बढ़ाई देउछि और बाहर को जो श्वास त्याग करुछि मो भीतर समस्त नेगेटिविटी को बाहर कर देउछि। मोर मन पूरा पूरी भावे शांत हो जाउछि। मु से ईश्वर को धन्यवाद करुछि जे मते आज दिनटी देइछि। दर्शक बंधु जहाँ पाई मु श्वास नहीं पारुछि मु कृतज्ञ अटे। मोर आखि पाई जहाँ द्वारा मु एपरी सुंदर दुनिया को देखि पारुछि। एते सुंदर पृथ्वी एते सुंदर प्रकृति एते सुंदर यूनिवर्स बा ब्रह्मांड को मु देखि पारुछि। मु से ईश्वर को धन्यवाद करुछि। मु से ईश्वर को बारंबार धन्यवाद करुछि जे मते चलिबा बुलिबा पई समर्थ करि दैछि। मु एपरी अनेक लोक अछंती जे कि चली बुली पारु नाहंती दुनिया को देखिबा पई ताकर आखिरे ज्योति नाही। भगवान मते समर्थ करिछंती मु चली बुली पारुछि। पूरा दिन को मु ईश्वर को धन्यवाद करुछि। मो सह जहाँ भी होउछि
ସବୁକିଛି ଭଲ ପାଇଁ ହେଉଛି। ଯାହା ବି ଘଟୁଛି ସବୁକିଛି ଭଲ ପାଇଁ ଘଟୁଛି। ମୁଁ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଦିନକୁ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦିନ ରୂପେ ତିଆରି କରିବି। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଟେ, ବହୁତ ସୁଖୀ ଅଟେ। ମୁଁ ମୋର ଲାଇଫକୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କେବେ ବି ପଜିଟିଭ୍ କଥା ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ମୁଁ କେବଳ ପଜିଟିଭ୍ କଥା ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛି, ପୁରା ଦିନ ଏନର୍ଜି ଫିଲ୍ କରୁଛି। ମୋ ଭିତରେ ଅନେକ ଏନର୍ଜି ଅଛି। ସେହି ଶକ୍ତି ବା ଏନର୍ଜିକୁ ଭଲ କାମରେ ଲଗାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣିଷ। ମୁଁ ଜଣେ ମୋ ଜାଣତରେ ହେଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ, ମୋ ସହିତ ଯାହା ବି କିଛି ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟେ। ମୁଁ ଯାହା କିଛି କରୁଛି ପୁରା ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଏବଂ ହୃଦୟର ସହିତ କରୁଛି। ମୁଁ ଏକ ମହତ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଗୁଣୀ ଲୋକ ଅଟେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ସବୁକିଛି କରିପାରିବି। ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଦା ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ଯିଏ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ମୋତେ ଦୁନିଆର ଆଲୋକ ଦେଖାଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ବହି ପଢ଼ିବି, ଭଲ ବହି ପଢ଼ିବି, ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବି, ଭଲ କଥା ଶୁଣିବି। ମୁଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିପାରିବି। ମୋର ମନ ପୁରାପୁରି ସ୍ଥିର ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଅଛି। ମୋ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଭରି ରହିଛି। ମୋର ଜୀବନକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ମୋର ଜୀବନକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ମୋର ସୁଖମୟ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଏ, ଯାହାକି ମୁଁ ସବୁଦିନ ମିରରରେ ନିଜକୁ ଦେଖେ। ମୁଁ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ପାଉଛି ବା ମୋଟିଭେଟ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି କିଛି କରିବି ଯାହା କେବେ ଆଗରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସବୁ ସଙ୍କଟମୟ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ରାଗେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଟେନସନ୍ ନିଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏକ ସୁସ୍ଥ, ସୁଖୀ, ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ମୁହଁରେ ସବୁବେଳେ ମିଠା ହସ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ମୋ ଶରୀର ଦିନକୁ ଦିନ ତେଜଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ଖୁବ୍ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବ। ମୁଁ ଧନୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଖୁସି ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ବା ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲରୁ କିଛି ଶିଖୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଗିଫ୍ଟ। ମୁଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବି। ମୁଁ ଏକ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ମୁଁ ଏକ ଚୁମ୍ବକ ପରି ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ମୋର ନିଜ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଠିକ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ୟୁନିଭର୍ସ ମୋ ସହିତ ଅଛି। ମୁଁ ପୁରା ଦୁନିଆର ଅନ୍ୟତମ ବ୍ୟକ୍ତି। ଚାହେଁ ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ, ମୁଁ କେବଳ ପଜିଟିଭ୍ କଥା ହିଁ ଭାବିବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପୁରାପୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୁଁ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି। ମୁଁ ସବୁ ମଣିଷକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅତି ଶୀଘ୍ର ମୋର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଯାହା ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଜାଗ୍ରତ ଅଛି। ମୋ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଶକ୍ତିମାନ ଓ ସୁସ୍ଥବାନ ଅଟେ। ମୁଁ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଟେ। ଏ ଆଫର୍ମେସନ୍ କେବଳ 21 ଦିନର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଏହାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୋବାଇଲରେ ଶୁଣି ଆପଣ ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣ ସୁସ୍ଥବାନ, ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ଏକ ସୁଖୀ ମଣିଷ ଏବଂ ଖୁସି ମଣିଷ ଓ ଏକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ 21 ଦିନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଏପରି ବଦଳାଇ ଦେବ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନକୁ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। କେବଳ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଏହି ଆଫର୍ମେସନ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।